अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 22 अगस्त को पीटीआई के होने वाले जलसे का ऐलान होने के बाद नून लीग की फिर से दौड़े लग गई और नून लीग ने साजिश करते हुए पीटीआई के 22 अगस्त को होने वाले जलसे का एनओसी को मुअत्तल कर दिया और जलसा करने पर पाबंदी लगा दी। इस पर काशिफ अली अब्बासी और जरताज गुल ने नून लीग के बिलाल कियानी को शो में बुलाकर खूब क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये पहला मौका है कि एनओसी मनसूख हो गया। ये एक पॉलिटिकल राइट है किसी भी जमात का। आपने भी वही करना। आइन कानून किसी ज़ाब्ते की किसी की कोई अहमियत नहीं है इस मुल्क में। मैं तो फ्रॉम अ प्योरली पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, मैं आपकी दूसरी बात पे भी आऊंगा, मगर जस्ट अलाउ मी अ कपल ऑफ सेंटेंसेस। मैं प्योरली पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से तो मैं भी चाहता हूँ ये अपना शौक पूरा करें। ये हवा बनी हुई है बिला वजह की बहस। इमरान खान और इनके जलसे आर नॉट अ नेशनल इशू। इट इज देयर राइट, ये इनका हक है। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है इनको माहौल देना जिसमें वो अपनी सियासी एक्टिविटी कर सके। नहीं, दिस इज बंच ऑफ ट्रैश जो आप लोगों ने किया। अब्बासी साहब, आई टेल यू व्हाट इज अ बंच ऑफ ट्रैश। अ बंच ऑफ ट्रैश। ये आज मैं माफी बता दूं क्या सर, मुझे जो ऑर्डर सर जिस आज की इंतजामिया की मीटिंग का जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ तो दे दो एक बार ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये जो किया है ना, ये आज की मीटिंग में हुआ। मैं आपको दिखा देता हूं, कल यहाँ पे तारिक हुसैन चौधरी साहब तकरीबन ये कहकर चले गए कि जलसा जूसा कोई नहीं करने देना हमने इनको। ये आज मीटिंग हुई और उस मीटिंग में वो सारे दलाइल बनाए गए कि क्या क्या वजह दी जा सकती है कि हम जलसा नहीं होने दें। देखिए उन्होंने को बहुत सारे एंगल। साहब आप मुझे बताइए, यूके में राइट्स हैं 31 जुलाई को, 1 अगस्त को। कल अगर वही ग्रो आके दरख्वास्त करे हमने आके पुरअमन एहतजाज करना है, तो वुड दैट साउंड लॉजिकल टू यू? यार ये बात उन्होंने कल कही थी जी, और मैंने इसका जवाब दिया कि तो आप लोगों को यानी मुस्लिम लीग नून को तो सुप्रीम कोर्ट में घुसने नहीं देना चाहिए। नहीं, देखिए आप मुझे आपने उधर 9 मई को जराइम हुए या नहीं जराइम हुए। सुने पीटीआई के लोग क्या करती हैं। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। सुनने मैं आपको जवाब देने लगा। सर आपने मेरे से सवाल पूछा, अभी तक आपकी बात मुझसे ज्यादा हुई है। सर मेरे से सवाल पूछा, मैं जवाब दे देता हूं। कैपिटल हिल में लोगों ने अटैक किया। कैपिटल हिल अमेरिका, आपको याद होगा, बिल्कुल लोग पकड़े गए, बिल्कुल ट्रायल चल रहे हैं, सजाएं हो रही हैं, सजाएं हो गई हैं। जुडिशरी के लिए अच्छा सवाल है। ट्रंप अपने जलसे कर रहा है। नहीं सर, बात नहीं। क्या बात करें, ट्रंप जलसे नहीं कर रहा। सर मेरी गुजारिश सुन लीजिए, अब आप यूके के अंदर देख लीजिए। अच्छा आपने यूके पे ही जाना है, वो अमेरिका की मिसाल आपके लिए अच्छी नहीं। काश मैं पीटीआई का होता तो शायद जरताज गुल राइट 3 मिनट सरकार राइट इज अ राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग। आप कह रहे हैं जनाब स्पीक ऑन योर शो अनइंटरप्टेड व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन। किसी के पास गारंटी नहीं। नहीं सर चलो सर, फिर जरताज गुल वर्गी गल्ला में कर लें तो फिर तुसी राजी हो जाओगे। उसी सर कानून उसके अंदर ऐसे बात करें ना, ये मैं ताकतवर आदमी उससे मैं बात कर दूंगा। आपने मेरी बात सुनी नहीं है। But if there is a certain agenda and there is a certain line that you are not liking, then I'm sorry, I don't like a line which is against the Constitution of Pakistan. With all due respect, they have a right to assembly. You do not have the the right to judge me. Line आप draw करते हैं, line आपने draw करते हैं, line sir, you have not even allowed me to speak. If you come to just speak at me rather than hear me out, then if you need a PM then guest just to bash, then that's your choice. I'm not bashing, मैं कह रहा हूँ सर आपने मुझे मौका ही नहीं दिया ना। एक जमात है जिसने 9 मई के दिन तबाही फेरी, ठीक। एक शख्स है इमरान खान जिसने कॉल दी। सर मैं भी चाहता हूं पॉलिटिकली माजरत के साथ ये दरी जितना काम नहीं होगा। सर मैं बिल्कुल चाहता हूं। एक सियासी बयान है सर, ये आपकी जजमेंट है, ये आपकी जजमेंट बोल रही है। नहीं चाहते सर, ये आपकी जजमेंट बोल रही है ना, ये आपकी जजमेंट बोल रही है। आप करते हैं नहीं, आपकी जजमेंट बोल रही है। बिल्कुल मैं तो चाहता हूं जी, क्योंकि क्या ये ठीक है क्या अपने सियासी मुखालफ को जल से जुलूस ना करना। सर जो जमात 10 साल वायलेंट टेंडेंसीज दिखा चुकी हो, उसको बार बार शहरियों के ऊपर, आपकी इमलाक के ऊपर और पुलिस वालों पर हमला करने की इजाजत हरगिज नहीं होनी चाहिए। जल से काश इसी चीज को हवा दे दी, आप देते रहिए। नहीं हवा नहीं। देखें कल आप भी इसी जगह खड़े हो, कल आपका राइट भी इसी तरह मुतासर होगा। कल मुझे अगर हम नाय में के मियां साहब आज भी मुझे क्यों निकाला से बाहर ही नहीं निकल रहे। सर मेरी अर्ज सुनिए, क्यों नहीं निकल रहे? कहना यार मेरे साथ जो हुआ वो इसके साथ भी हो गया, गल बराबर हो गया। और गुंडा बदमाश सड़क पे हो जिसने 10 साल वो बार बार वायलेंस की हो, जिस जमात ने की है 9 मई समेत। सर 9 मई के बाद मुझे आप बताइए, 26 मई के बाद इन्होंने को 80 के करीब जलसे पंजाब में किए और केपी में किए। सर मुझे इजाजत दी। सर मेरी गुजारिश सुनिए, आप मुझे बताइए एक जमात वो इजाजतें क्यों दी आपने? नहीं देखिए, आप सडनली आज आके आप कह रहे हैं, आपको भी पता आप क्यों कह रहे हैं, मुझे भी पता ही क्यों। नहीं मैं आपको बताऊं, सियासी तौर पर इससे कोई लेना देना नहीं। सर सियासी तौर पे हमें सूट करता है कि ये अपना तमाशा करें और घर जाएं, ताकि ये बहस आपके शो के ऊपर इतने इंपॉर्टेंट एयर टाइम के ऊपर ये फालतू बात हो ना, ये अपना करनौल में तमाशा लगाएं और चले जाएं। देखिए बट बात ये है कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और इसके बारे में इंतजामिया ही बता सकती है, द कमिश्नर कैन से दिस एंड आपकी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है, इफ दे हैव जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स देन आई डोंट ब्लेम देम। बाय द वे एक प्रोटेस्ट वो कह रहे हैं कि डी चौक में हो रहा है, यानी आपका रॉल का प्रोटेस्ट जो अगली दूसरा कोना है इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद यानी डी चौक से कम 15 किलोमीटर दूर होगा। वहां पे कौन एहतजाज कर रहा है? आपने पढ़ा नहीं है नोटिफिकेशन? नहीं सर मैंने नहीं पढ़ा। उसमें कहते हैं असेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस stressed that डी चौक में क्या वो with the available resources it would be difficult for the police to manage the security needs
due to the multiple events occurring simultaneously in Islamabad. He mentioned that a call for protest in front of Supreme Court has been given by Tehreek-e-Khatm-e-Nabuwat for 22nd of August 2024, involving different political parties and groups as review petition is fixed in the Supreme Court. So یہ ایک خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک پروٹیسٹ سر بات یہ ہے کہ آپ یو کین ناٹ ٹریٹ پی ٹی آئی ایز اے نارمل پروٹیسٹر. دس از اے وائلنٹ. آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ان کا آرگومنٹ ہے کہ پھر آپ کو سیاسی جماعت کے طور پہ ٹریٹ نہیں کرنا, بیکاز اگر یہ کہہ رہے ہیں نا آپ, کیونکہ اگر سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ کریں گے تو ان کا وہ ہر رائٹ وائلیٹ آپ نہیں کر سکتے جو آئین ان کو دیتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں کرنے دیں گے. دیٹ مینس یو ڈو ناٹ کنسیڈر. ہاؤ کین دے گارنٹی ود دیئر ٹریک ریکارڈ دیٹ دے ول ناٹ بی وائلنٹ؟ آپ مجھے بتائیے. بتائیں گارنٹی کیسے کریں گے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو اس کے اندر لکھا ہوا نا کہ کوئی کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے یا فلانا ریزن یا فلانا ریزن, میں آپ کو یہ بتا دوں باسط صاحب کہ اگر یہاں پہ گلی ڈنڈا کا بھی میچ ہو رہا ہوتا نا, کبڈی کا میچ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا, لیکن اگر پی ٹی آئی کا اس دن جلسہ تو یہ اس کا بھی بہانہ بنا کے پی ٹی آئی کو روکنے کی کوشش کریں گے. یہ لوگ پی ٹی آئی سے عمران خان کے نام سے ڈرتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے گارنٹی کیسے کریں گے. جلسے تو آپ بھی, میں نے پہلے بھی ان سے سوال کا آغاز کیا تھا, جلسے تو آپ بھی روکتے رہے. نہیں ناٹ ایٹ آل. میں آپ کو بتاتی ہوں. اوکے, میں آپ کو 10 جلسوں کی لسٹ بتا سکتا ہوں جس میں جب مریم نواز باہر آئی ہیں, منڈی باؤدین سے کام شروع ہوا, نہ ان کی تقریر ٹی وی پہ آتی تھی اور نہ ان کا جلسہ ہوتا تھا. اچھا چلے, اب میں دوبارہ سے اپنی بات کنٹینیو. دوسرا یہ کہ جو انتظامیہ کا ڈکٹیٹوریل مائنڈ ہے نا, وہ پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسن نے ابھی آپ کے سامنے کہہ دیا. ان کے پاس نیریٹو کا جواب نہیں ہے, ان کے پاس پرفارمنس کا جواب نہیں ہے, ان کے پاس پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کا جواب نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دی. اگر میں آپ کو کہنا شروع کر دوں جو کہ آپ ہیں, آپ رسا گیر ہیں, آپ لوگوں کی جماعت گنڈا گرد ہے, آپ لوگوں کی جماعت خواتین کے اوپر گولیاں چلاتی ہیں, آپ کی جماعت جو ہے خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹتی ہے, آپ کی خواتین جو ہے آپ کے جو پارٹی والوں کی ابڈکشن کرتی ہے, یہ مسلمہ حقیقت ہے. اگر کسی کے پاکستان میں گنڈا گردی کی جماعت ہے تو دیٹ از پی ایم ایل این. اگر بین ہونا چاہیے پالیٹکس سے تو وہ پی ایم ایل این کو ہونا چاہیے. دوسرا, آپ نے اسامہ بن لادن سے فورن فنڈنگ لی بے نظیر کو گرانے. کاشف لاسٹ انہوں نے کہا ہم پی ٹی آئی کو اجازت دینا چاہتے ہیں, دے دیں اجازت. انہوں نے کہا کہ پرفارمنس کے بارے میں بات کریں. میں نے صرف 3 پوائنٹس ہیں میرے. پہلی پرفارمنس یہ ہے کہ ان کے وزیر موصوف کہتے ہیں, بجلی و پانی کے وزیر, وہ کہتے ہیں اگر پاکستان میں آپ 2 گھنٹے کی ماہانہ لوڈ شیڈنگ کر دینا تو 50 ارب کا جو ہے وہ قرضہ اتر جائے گا. اچھا جی, آئی ٹی منسٹر کہتی ہے کہ جو پاکستان میں نیٹ ورک نہیں آ رہا, جو لوگوں کے جو نیٹ کے اوپر جو کاروبار تباہ ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وی پی این کیس ہے. تیسرے جو ان کے ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ ہے نا, میں تو سمجھی صرف ٹک ٹاک میں ان کا مقابلہ, پتا چلے چٹی ان پڑھ بھی ہے. ہم نے ان کا وہ دیکھ لیا کہ علامہ اقبال کے مزار پہ وہ جو کری, وہ فرماتی ہیں کہ میں نے شارٹ ٹرم تو نہیں کیا, میں نے 2 مہینے کا ریلیف کیا. اگر آپ کی پرفارمنس وزیروں کی یہ ہے اور آپ اپنی ساری کی ساری فورس لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ترنول کا جلسہ نہیں ہوگا, تو ترنول کا جلسہ تو ہوگا. وی ول کم. پاکستان کا جواب لے لوں, میں نے بریک پہ بھی جانا ہے, بریک پہ بھی جانا ہے. میں نے جواب سر ہم بریک ہی کر لو. جواب نہیں ہے تو بریک کرنا پریس ٹاک سر ان کی باقی بھی بریک کے بعد بھی چل رہی ہے. الحمدللہ وی ہیو ا لاٹ ٹو اسپیک. یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ آن یور پلیٹ. اگر آپ کے پاس صرف غنڈہ سے پہلے غصہ چڑھ کے میڈم کو ہو جاتا ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے, جب بھی آپ کوئی بھی کانورسیشن کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں نا, آپ کو بھی پتا ہوتا ہے شروع کرنے سے پہلے ہمیں پتا اس میں ٹھیک کیا ہے, غلط کیا ہے, آئینی کیا ہے, غیر آئینی کیا ہے, یہ کیوں. میری بات سن لینا کیونکہ آپ وہ تھوڑا جواب فرمائشی پروگرام پہ بریک لے لیں, ان کو سانس لینے دیں, ان کے پاس جواب سنیں. جواب ہے اچھا چلیں آئے سن لیجیے, ایک جملہ سن لیجیے بریک سے پہلے. ہی ہیز نو آنسر. اب صبر سے سن تو لیں, سانس لے لیں, آپ بھی سانس لیں, پانی پیئے, حوصلہ کریں, حوصلہ بھی. حکومت آپ کی جانے والی ہے, یہ 2 کالے یا جان بولنے تو دیں, میں بریک لے لوں. کہہ رہے ہیں ناٹ سر انٹل شی اسٹاپس ٹاکنگ. ان کے بعد شی کین ناٹ اسٹاپ. You cannot speak. انہیں You cannot speak. You do not have answers for your performance. ناظرین, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ملک میں کوئی بھی جماعت, کوئی بھی گروہ احتجاج کر سکتا ہے, لیکن پی ٹی آئی نہیں کر سکتی. پی ٹی آئی جو پاکستان کی پاپولر ترین جماعت ہے اور پاکستان کی 80% عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا, وہ اس ملک میں جلسہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جعلی مینڈیٹ پر آنے والی حکومت کو اس بات کا خطرہ ہے یا اس بات کا ڈر ہے. اگر عوام سڑکوں پر نکل آئی تو ان کی حکومت تو پہلے ہی بیساکھیوں پر کھڑی ہے, ان کی رہی سے یہ بیساکھیاں بھی ٹوٹ کر گر جائیں گی اور ان کی حکومت کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. لہٰذا یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی پنجاب میں اور اسلام آباد میں یعنی وفاق میں کوئی جلسہ نہ کر پائے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اس بار بھی انہوں نے مختلف سازش اور پروپیگنڈا کرتے ہوئے مختلف حربے بنا کر
पीटीआई को उनको जलसा करने की इजाजत ना दी और पाबंदी लगा दी। लेकिन पीटीआई का ये कहना है कि चाहे ये कुछ भी कर ले, चाहे जिस तरह के मर्जी हालात हो, हम जलसा जरूर करेंगे, क्योंकि उनके मुताबिक ये नून लीग का वतीरा बन चुका है कि जब भी जलसा करना होता है तो ये कोई ना कोई बहाने बनाकर प्रोपेगेंडा करके पीटीआई को जलसा करने से रोकते हैं, क्योंकि ये ना ही पाकिस्तान की अदलिया की बात सुनते हैं, ना ही ये पाकिस्तान के निजाम के साथ चलते हैं। हालांकि नाज़रीन, पाकिस्तान की अदलिया ने पीटीआई को जलसा करने की पूरी इजाजत दी है, लेकिन इनकी ये आदत बन चुकी है। इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया के साथ हमेशा से मुहाज़राई करनी है और उनके फैसलों को तस्लीम नहीं करना। जिस तरह से हमने देखा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बारे में भी इन्होंने अदलिया के फैसले के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और मखसूस नशिस्तें अभी तक पीटीआई को नहीं मिल पाई और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। तो अब इनको ये लगता है कि अब पाकिस्तान की हाई कोर्ट या लोअर जुडिशरी की क्या हैसियत है, यानी कि नून लीग को लगता है कि पाकिस्तान की अदलिया एक मजाक है जिसको ये टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरों के खिलाफ फैसला दिलवाने के लिए। और पाकिस्तान के कानून आइन और पाकिस्तान की अदलिया इन्हें लगता है कि इन पर लागू नहीं होते, क्योंकि ये जागीरदार, चापलूस और बूट पॉलिश करने वाला तबका है। इनको लगता है कि ताकतवर लोग इनके पीछे खड़े हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त डटकर खड़ी हो चुकी है और पाकिस्तान की अवाम भी पहले से बेदार हो चुकी है और पीटीआई ने भी कमर कस ली है। अब पीटीआई की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो 22 अगस्त को जलसा हर हाल में करेंगे। अब देखना यह है कि नून लीग वाले किस हद तक फस्ताई है तो फिरौनियत की मिसालें कायम करते हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।